ଯୁକ୍ତି 1 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଛବି 1। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିଛବିଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ପ୍ରତିଛବି ବିରେ, ତେଣୁ ବାଘଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘଟି ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ଠିକ୍ ରେସିଓରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ର ବାଘ ସି ର ବାଘ ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲାକି ସି ର ବାଘ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡି ର ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡି ର ବାଘ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଏ, ସି ଆଉ ଡି ତିନୋଟି ଯାକ, ମାନେ ଇଏ ମିଡିଲ୍ ଅଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ଇଏ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଇଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ବାଘକୁ, ଏ ବାଘ ଟିକେ ଲମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ବାଘ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ସାଇଜରେ, ଏଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ। ତ ଏମାନେ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି? କିଛି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବି ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଇଏ 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 ତ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରୁ ଶିଖିବା, ଏ ପାଠରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ କେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏ ସହିତ ସି ସହିତ ଡି। ଓ ଭିନ୍ନ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରତିଛବି ବି ଓ ଇ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ରତିଛବି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘଟି ବି ରେ ଲମ୍ବା ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଇ ରେ ସଂକୁଚିତ ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଇ ରେ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି, ଆଉ ବି ରେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଟା କାହିଁ ଏପରି ହେଲା ଆମେ ଏଠିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଛବି ଏ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରତିଛବି ବି ରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ 40, ପ୍ରସ୍ଥ 60, ଏଟା ମାପିକି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରୁ। ପ୍ରତିଛବି ସି ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30, ପ୍ରସ୍ଥ 20। ପ୍ରତିଛବି ଡି ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 90, ପ୍ରସ୍ଥ 60। ପ୍ରତିଛବି ଇ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି 60 ଆଉ 60। ପ୍ରତିଛବି ଇଏ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ଇ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇଦବା, ଏଠି ଯଦି ବକ୍ସ ଗୋଟେ ବନେଇଦବା, 60/40 କରିବି, 60/40, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 0 0 କାଟିଦେଲି, 2 3 6, 2 2 4, ତ ରେସିଓ କେତେ ହେଲା? 3/2। ଏମାନଙ୍କର 40/20 କେତେ ହେବ? କାଟି ଦେଉଛି, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 2/1। ଏଟା 30/20, 30/20 ର 0 0 କଟିଲା, ଏଟା 3/2। ଡି ନମ୍ବର ଦେଖ, 90/60, କାଟିଦେଲି, 3 3 9, 3 2 6, 3/2। ଆଉ ଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 60/60, 60/60 କଟ୍ କରିଦେଲି, 6 6 କ୍ୟାନସେଲ, ତ 1/1 ହେଇଗଲା। ଏଟା 60/60, 1/1। ତ କୋଉ ତିନୋଟି ସମାନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସି ଡି, ଏ ସି ଡି ତିନୋଟି ରେସିଓ ସମାନ ହେଲା। ଏଟାକୁ ରେସିଓ କୁହାଯାଏ। ତିନୋଟି ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଲା, ତେଣୁ ତିନୋଟି ପିକ୍ଚର ଛୋଟ ସାଇଜ କଲେ କି ବଡ଼ ସାଇଜ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଛବି ମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବି ଆଉ ଇ ର ଅନୁପାତ ସମାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ର ବାହାରିଛି 1/1 ଆଉ ବି ର ବାହାରିଛି 2/1। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବି ଏ ସି ଡି ସମାନ ଦେଖାଗଲା? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ ସମାନ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନ ନୁହଁ। ଅନୁପାତ ସମାନ ନୁହଁ।
ଅନୁପାତ ସମାନ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଠି ଆମେ ଅନୁପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା। ଅନୁପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ପ୍ରତିଛବି ଏ ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିଛବି ଏ ରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କହିବା ଆମେ। ୱିଥ୍ ଓର ହାଇଟ୍, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ନିଆଯାଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କହୁଥିଲି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ କେତେ? 60। ଏଟା ଅନୁପାତ ଚିହ୍ନ, ମାନେ ଏଇଟା ଅନୁପାତ ଚିହ୍ନ କହିବେ, ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଡଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଅନୁପାତ 60 ଅନୁପାତ 40। ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 60/40। ତ ଏଟା କରିଦେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2 3 6 2 2 4, ତ 3/2 ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 3:2 ବୋଲି। ଆଉ ସି ର ଅନୁପାତ କେତେ? 30:20। 30:20, ସି ର 30:20 କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 30/20 କାଟିଦେବା 3:2। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ର ପ୍ରତିଛବି, ଏ ର ଛବି ଆଉ ସି ର ଛବି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଟାକୁ ଯୋଉ ପଦ କୁହାଯାଏ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଟାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ 60 ବାଲା, ଇଏ 40 ବାଲା ଗୋଟେ ପଦ, ଆଉ ଇଏ 30 ବି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପଦ, ଆଉ ଇଏ 20 ବି ଗୋଟେ ପଦ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ସମାନୁପାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟାର ବି 3/2 ଆସୁଛି ଛୋଟ ଫର୍ମ, ଏଟାର ବି ଛୋଟ ଫର୍ମ ଏତେ ଆସୁଛି ନା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା 60:40 ସମାନୁପାତ 4ଟା ଗାର 30:20। ତ ଏତାର ମାନେ ଯଦି ଲେଖିବି 60/40 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30/20। ଆଉ ଏଟା ଗୁଣନ କଲେ ସମାନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ 60 × 20, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 1200 ହେଇଯିବ। 40 × 30, 4 3 12, ଏଟା ବି 1200 ହେଇଯିବ। ତ ଅନୁପାତର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ ଯେତେ ହୁଏ, ମିଡିଲର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ ବି ସେତେ ହୁଏ। ତ ଏଟା କହିଛି। ତ ଅନୁପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 60:40 ପ୍ରତିଛବି ଏ ଅନୁପାତକୁ 90:60 ପ୍ରତିଛବି ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣନ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ 60ରୁ ଯଦି ଆମକୁ 40 ଦରକାର, 60ରୁ ଯଦି ଆମକୁ ଇଏ 30 20 ଦରକାର, ତ ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା? ହାଫ୍ ଗୁଣନ କରିବା। ହାଫ୍ ଗୁଣନ କରିବା। ଏଟା 60ରୁ ହାଫ୍ କଲେ 30 ହେବ ଫାଷ୍ଟ ବାଲା, ଆଉ 40ରୁ ହାଫ୍ କଲେ 20 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଡି ଛବିଟା ଥିଲା 90 ଆଉ 60, କେତେ ଗୁଣନ କଲେ, ମାନେ 60:40 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ବାହାରିବ? କେତେ ଗୁଣନ କରିବା ଭାଇ? କେତେ ଗୁଣନ କରିବା? 3/2 କରିବା। 3/2 କରିବା। ତାପରେ ଅନୁପାତ 60କୁ ବି 3/2ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2, ଏଟା 30, 30 3 90 ହେଇଯିବ। ଅନୁପାତ ଏଟା 2 30, ହଁ ଏଟା ସରି, ଏଟା 90 ଥିଲା, ତ 45। ଏଟା 60 ଥିଲା, ଏଟା 40 ଥିଲା। ଓକେ 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 ଓକେ, ଏଟା 60 ହିଁ ଥିଲା। ତ 30 3 90 ହେଲା, ଏଟା 40 ଥିଲା, ତ 2 କରିବା ତ 20 ହେବ। 40କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କର, 20 3 60। ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳତମ ରୂପରେ ଅନୁପାତ, ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଛୋଟ ରୂପରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଛେ ଆଗରୁ। ତ ଦେଖିବା, ସବୁଥିରୁ ଛୋଟ ରୂପ ଏ ର କ'ଣ ଥିଲା? ଅନୁପାତ। ଏ ର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନୁପାତ ଏ ର ଥିଲା ଅନୁପାତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ? 60/40 ଥିଲା। ଏଟାର ଛୋଟ ରୂପ କେତେ ହେଇଯାଉଥିଲା? 2 3 6 2 2 4, 3/2। ସି ର ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା? ତାର ଛୋଟ ରୂପ, ସରଳତମ ରୂପରେ ଅନୁପାତ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସି ର କେତେ ଥିଲା? ଡି ର ତ 90:60 ଥିଲା। ଡି ର ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା?
90/60 तो यहाँ भी हो कैनसल करदेली 3 3 9 3 2 6 सी अनुपात थिला 60/40 तो यहाँ भी हो 0 0 2 3 6 2 2 4 3/2 होगा आउ बी अनुपात केते थिला बी अनुपात आमे आगरु बाहर कर सारी एटा बी अनुपात थिला बी केते थिला 40/20 थिला एटा 40/20 40:20 40 अनुपात 20 को 40/20 लिखुचे एटा 2/1 2 2 4 2 1 2 और सी अनुपात केते थिला देखंतु 60/60 तो कटि गला तो एटा 1/1 हबो सेडा नेक्स्ट तो तेबे आमे उदाहरण को आसीबा तो ये अनुपात समान थिले एमानकु समानुपात हिसाब रे लेखा जाय देखंतु एठी लेखा छि जेते बेले दुईटी अनुपात सरल रूपे समान हेइ थाए आमे कहू जे अनुपात गुड़िक समानतारे अछि किंबा अनुपात गुड़िक समानुपाती आमे ए चिन्ह देकी सूचाई थाउ जे सेमाने समानुपाती देखंतु 60/40 3/2 हुए 30/20 भी 3/2 से चारिटा को समान लेखा जाए 60 अनुपात 40 समानुपात समानुपात माने चारिटा बिंदु 60 अनुपात 40 समानुपात कहा सहित 30 अनुपात 20 एमान को लिखि परबा 60/40 इज इक्वल टू 30/20 सही परि 60/40 60 अनुपात 40 तो 60/40 एटा समानुपात तो इक्वल टू समानुपात माने इक्वल टू 90/60 एमान को लिखि परबा और एमानकर ए पद द्वयर गुणफल जेते हेबे ये पद द्वयर गुणफल सेते ये माने गुणन कले जेते ये माने गुणन कले सेते माने लास्ट दुईटा गुणन कले जेते हेबो मिडिल दुईटा गुणन कले भी सेते हेबो एमानकर भी लास्ट दुईटा गुणन कले जेते मिडिल दुईटा गुणन कले भी सेते तो देखंतु उदाहरण 1 आमे देखिबा एबे मेन चैप्टर स्टार्ट हो एबे पर्यंत स्टार्ट होई नथिला तो कहूची उदाहरण अनुपात 3 अनुपात 4 एवं 72 अनुपात 96 समानुपाती की एमाने समानुपाती की दुहिंकर अनुपात समान हो कि तो 3:4 को आमे कोन लिखि परबा 3/4 एटार छोटा फॉर्म अछि कि 3:4 को आमे लिखि परबा 3/4 एटार छोटा फॉर्म नाही किंतु आमे 72:96 को देखिबा तो 72:96 एमानकर गसागु केते हबो गसागु बाहर करबा गसागु रे हरण कले डायरेक्ट हे जे नै तो नहेले माने एमती भी करि पारबे 8 9 72 12 8 96 तो 12 हो पुणी 9 12 है पुणी जीव एटा 3 3 9 3 4 12 तो एटार भी मूल्य केते आसुची 3/4 एटार भी 3/4 आसुची और एटार भी 3/4 तो हाँ एमाने कोन एमाने समानुपाती हे गले तो एटा एमती लिखिबो एटा समानुपाती तो आमे लिखिबा लिखिदेबा 3:4 3:4 समानुपाती 3 अनुपात 4 समानुपात 72 समानुपात 96 एमती लिखिदेबा देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन मार्क 2 नंबर क्वेश्चन मार्क होची 72 और 96 रो गसागु कोन 72 और 96 रो गसागु आमे बाहर न करके भी कर देले किंतु गसागु जो भी बाहर करबा गसागु सहित हरण करले भी हबो तो कर दोची देखंतु 72 और 96 गसागु थरे सिखि जानतु तो गरिष्ठ साधारण गुणनियक सबुठु बड़ गुणनियक दुहिंकर तो मु 2 रे जीव कर दोची 2 रे गले हे जो 72 36 2 4 8 2 8 16 एटा पुणी 2 रे जीव एटा 18 हे जीव 18 दुणे 36 एटा 24 दुणे 48 पुणी 2 रे जीव ये 9 हे जीव ये 12 एबे 2 रे जीवे नाही 3 रे जीवे 3 3 9 3 4 12 आउ जीवे नाही तो केते हे गला गसागु 2 दुणे 4 4 दुणे 8 8 3 24 24 गसागु हेला 24 और लसागु हेतले ए दुईटा को गुणन करथांती एबे 24 को हरण कर देथांती एबे गसागु बहरे की हरण करबार थिला तो 72 सहित 24 कले 3 हेइथांता और 96 सहित 24 कले 4 हेइथांता तो बेसिकली एटा करबार थिला तो दुहिंकर छोट फॉर्म सान हो एटा भी 3/4 एटा भी 3/4 सरलतम फॉर्म तो 3:4 ये 3:4 3 अनुपात 4 समानुपात 72 अनुपात 96 आमे लिखि परिबा देखंतु उदाहरण 2 होची केसंग एक उत्सव पाई लेंबू पानी तैयारी करबा को चाहुतिला लेंबू पानी बनैबा पाई चाहुतिला सपोज एठी
ଏଟା ଉତ୍ତର ଏଟାର ଉତ୍ତର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 6 ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ତିଆରି କରିଲେ। 6 ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ତିଆରି କରିଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ପାନୀୟରେ 10 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଲେ। 6 ଗ୍ଲାସ ସହିତ 6 ଗ୍ଲାସ ପାଣି 10 ଚାମଚ ସ୍ପୁନ ଚାମଚ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶା କଲେ ଯେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଭାବିଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି 18 ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆହୁରି 18 ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ କେତେ ଗ୍ଲାସ କହିଥିଲେ? 6 ଗ୍ଲାସ। ତାପରେ ଆହୁରି 18 ଗ୍ଲାସ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ତ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଲାଗିବ? କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଲାଗିବ? କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁ ଲାଗିବ? ନାଇଁ, କେତେ ଚିନି ଲାଗିବ? କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଲାଗିବ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ଜାଣିଛେ? 6 ଗ୍ଲାସ ପାଇଁ କେତେ ଚିନି ଲାଗିছে? 10 ଚାମଚ। ତ ସେହି ସମାନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଯିବ। 6 ଗ୍ଲାସ ପାଇଁ 10 ଚାମଚ, ତ 18 ଗ୍ଲାସ ପାଇଁ କେତେ ଚାମଚ ଲାଗିବ? ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ତ କ'ଣ ଦେଇଦେବା? x। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଟର୍ମର ଗୁଣଫଳ ଯେତେ ହୁଏ, ମିଡିଲ ଟର୍ମର ଗୁଣଫଳ ସେତେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ କରିଦେଉଛି 6/10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 18/x। এই দুইটা 6 ইন্টু এক্স 6x, এটা 18 ইন্টু 10, x ইজ ইকুয়াল টু 18 ইন্টু 10 বাই 6, 6 একে 6, 6 3 18, তো x ইজ ইকুয়াল টু 3 ইন্টু 10 30। তো কেতে চামচ? 30 চামচ କ'ଣ ଲାଗିବ? 30 ଚାମଚ ଚିନି ଲାଗିବ। 30 ଚାମଚ ଚିନି ଲାଗିବ। ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମର କିପରି ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 30 ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 3। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 3 ଦେଖନ୍ତୁ, ନିତିନ ଏବଂ ହରି ନିଜ ଘର ଚାରିପଟେ ଏକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଘର ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଉଥିଲେ। ନିତିନ 60 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ହରି 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରଟି, ସପୋଜ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆଉ ଏଇଟା 60 ଅଛି, ଏଇଟା 60, ଆଉ ଏଇଟା 40 ଅଛି। ସପୋଜ ଏଇଟା 40 ଅଛି, ତ 60 ବାଲା କିଏ କରୁଥିଲା? 60 ବାଲା ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା? ନିତିନ। और 60 वाला हरि 40 वाला हरि। नितिन 3 बस्ता सिमेंट व्यवहार करथिले, किंतु हरि 2 बस्ता सिमेंट व्यवहार करथिले। नितिन 3 बस्ता और हरि 2 बस्ता। नितिन चिंतित थिले। नितिन चिंता करथिले जे हरि निर्माण करिथिबा प्राचीर तांको द्वारा निर्मित प्राचीर भली शक्तिशाली हेबो ना नाही, कारण से कम सिमेंट व्यवहार करुथिले। माने नितिन चिंता करथिले जे हरि जे बनेइछि, माने बाउंड्रीटा, नितिन 3 बस्ता सिमेंट यूज करथिले 3 और हरि 2 बस्ता। तो भाबुथिले जे हरि कम सिमेंट यूज करछि, तो तांको भरिया शक्तिशाली ये बाउंड्री हेबो कि नहीं बोली भाबुथिले। तो चलंतु देखिबा, दुईंकर अनुपात जो भी समान होतो ताहेले हबो। नितिन रो कोन थिला? केते लंबा रो थिला? नितिन रो 60 फुट और हरि रो 40 फुट। ऊपर वाला नितिन रो नेइछे, तो ऊपर वाला जो सिमेंट नेबा नितिन रो नेबा। नितिन केते बस्ता? 3, हरि केते बस्ता? 2। तो एमानकु छोटो करबा। 40 और 20 0 0 कैंसल, 2 3 6, 2 2 4। तो कौन होउची? 2 3/2 छोटो कम हे जुचे, एटा 60/40 को छोटो कले 3/2, एटा भी 3/2। तो अनुपात समान होउचंती। अनुपात समान होउचंती माने समानुपात रे रहउचंती। 60:40 समानुपात 3:2 समानुपात रे रहउचंती। तो आमे एठु लिखि परिबा कि दुहिंकर कौन एटा कहबा? प्राचीर कुहाଯାଏ बाउंड्री को। प्राचीर शक्तिशाली हेबो। शक्तिशाली हेबो ना? दुहिंकर प्राचीर शक्तिशाली हेबो, किछि डाउट नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। हाँ, उदाहरण 4। मो विद्यालय 5 जन शिक्षक एवं 170 जन छात्र छात्री अछंती। मो विद्यालय रे शिक्षक छात्र छात्री अनुपात 5:170। 5:170।
ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ କର। ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେ ଏହାକୁ ତଳେ ଲେଖ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିବ। ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ 4ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ 170 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ 170 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ଏତେ ହେବ, 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ 170 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 5 ଅନୁପାତ 170। ତ କହୁଛି ଏଠି ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କର। ନିଜ ନିଜର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଓ ଛାତ୍ର କେତେ ଗଣନା କରିବ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଓ 400ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ଏମାନେ ସମାନ ହେବେ କି ନାହିଁ କହିଲ, ଏମାନେ ସମାନୁପାତି ହେବେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଅନୁପାତରେ ତ ଲେଖିଲେ ସମାନୁପାତି ହେବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ 5 ବାଏ ଏଇଟା 170କୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, 5 1 5, 5 3 15, 17ରୁ 15 ଗଲେ 2 0 20, 5 4 20, तो 1/34 है ये केते हो 10/400, 0 0 कैंसल, तो ये जो 1/40। तो अनुपात समान है ना, समानुपाती नुह। एमती कर तो निज स्कूल निजे काउंट करके लिख, निजे गणति कर निजे लिख। देखो उदाहरण 5, तुमर श्रेणी गृह थिबा कलापटार प्रस्थ और उच्चता माप। कलापटा थाए श्रेणी गृह एमती, तो तार प्रस्थ मापिब, प्रस्थ और उच्चता और तार अनुपात एठी लिखिबो। सपोज निजे निजे निज स्कूल मापिकी लिखिबो। सपोज प्रस्थ अच्छी 5 सेंटीमीटर किंतु उच्चता अच्छी 8 सेंटीमीटर, तो 5:8 हो, 5 अनुपात 8, इटा अनुपात चिन्ह। तो एमती करिवो। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 6। तो एठी कहूची उदाहरण 6 रे जेतेबेले नीलिमा को 3 वर्ष होतला, जेतेबेले नीलिमा को 3 वर्ष होतला सेतेबेले तांको मां को बयस तांको बयसर 3 गुण थिला। तो केते हेतिबे, तो नीलिमा रो बयस, मां रो बयस जेतेबेले जेतेबेले 3 वर्ष होतला, मां रो बयस केते हेबो, मां रो बयस केते हेबो 3 गुण कहूची, सॉरी 10 गुण कहूची। तो मां रो बयस केते होतला 30 वर्ष होतला, 10 गुण 3 रो 10 गुण 30। तो कहूची नीलिमा को बयस एवं तांको मां को बयस अनुपात केते, अनुपात केते हेबो, अनुपात अनुपात केते हेबो 3/30। तो एटा को 3 1 3 3 10 30, तो ये हे जो 1 अनुपात 10, 1 अनुपात 10 हे जो 1 अनुपात 10। तापरे नीलिमा को जेतेबेले 12 वर्ष हेबो सेतेबेले सेमानकर अनुपात केते हेबो, एहा समान रहिबो कि। तो नीलिमा को जेतेबेले 12 वर्ष हेबो, नीलिमा को जेतेबेले 12 वर्ष हेबो, मार बयस केते हेबो, नीलिमा को जेतेबेले 12 वर्ष हेबो मार बयस केते हेबो, मार बयस केते हे जिवो भाई। देखंतु 9 रु 12 हेछि नीलिमा को, 9 रु 12 केते, सॉरी 3 रु 12 हेछि, 3 वर्ष थिला एबे 12 हेछि, 9 वर्ष बढ़िछि। तो मार 30 वर्ष थिला 3 टाइम रे, तो एबे केते वर्ष हेबो 39 वर्ष, 39 वर्ष। तो ए अनुपात केते हेबो, मार 39 हे गेला, तो अनुपात हे जिवो, अनुपात हे जिवो केते हे जिवो भाई, अनुपात 12:39। तो देखिबा केते होछि, 3 रे जीवो 3 चौ 12 और एटा हे जीवो 3 1 3 3 3 9। तो ये हे गेला 4/13, 4/13 और ये 1/10 थिला। तो अनुपात समान की, तो अनुपात समान नुहे, अनुपात समान नुहे, अनुपात समान नुहे।
बुझी जाइथिबो बुझी जाइथिबो। एबे उदाहरण 7 देखंतु। उदाहरण 7 देखंतु। 14:21 ଦେଇଛି। 14:21 ରେ ଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କର। ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲା ଦେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏଠାକାର କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଦେଇନି, ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁପାତ ଦେଇକି ଦେଇଛି ଏଇଟା 42। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, 14/21 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ x ଦେଇ ଦେଉଛି ବାଇ 42। ତ ଏଇଟା ଏମିତି क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 इंटू एक्स 21x इज इक्वल टू 14 इंटू 42 और x इज इक्वल टू 14 इंटू 42 बाय 21। 21 के 21 21 दुणे 42। तो x इक्वल टू एटा 2 थिला 14 दुणे 28। तो ये केते हो 28 ये 28 हो। तापर सेकेंड वाला फास्ट वाला देछि, सेकेंड वाला देई नै। तो सेटा नेबा केते देछि, एटा फास्ट तुमको दे देछि 14/21। तो 14/21 इज इक्वल टू या फास्ट वाला देछि 6, सेकेंड वाला देइनी, ता जगह x नेबा। तो 14 इंटू एक्स 14x 21 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 6/14। तो ये हो 7 3 21 7 दुणे 14 2 3 6। तो ये 3 थिला, ये 3 अच्छी 3 3 9। तो x इक्वल टू केते हेला, x इक्वल टू 9। सही परी एटा को लिखिबो, एटा 2 अच्छी तो मु लिखि दूची 14/21 और यहाँ फास्ट संख्या अच्छी तो ऊपर 2 रहिबो, सेकेंड वाला नहीं। तो x एटा काटी दूची फास्ट 7 दुणे 14 7 3 21। तो 2/3 और 2/x। तो यहाँ गुणन कर दूची 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 3 दुणे 6। तो यहाँ x इज इक्वल टू 6/2। यहाँ कटिगले केते हो 3। तो ये 3 हो, ये 9 हो। आशा करुच्ची आपण मैंने बुझी जाइथिबे। 6 नंबर देखंतु। एटा 6 पाइबा पाई आमे क्यों पद को 14 द्वारा गुणन करबा उचित। 6 को पाइबा पाई कहा को आमे 14 द्वारा गुणन करबा। यह एक पूर्ण संख्या हेई पारे कि किंबा यह एक भग्नांश संख्या हेबा उचित, कोउटा हो। तो कौन को पाइबार अछि, हमको 6 को पाइबार अछि। 6 को पाइबा पाई कहा सहित गुणन करबार अछि 14। 14 द्वारा क्यों पद को 14 द्वारा गुणन करबा उचित जहा द्वारा हमको 6 मिलिबो। तो मु जानिनी तो केते गुणन करबी, सपोज y गुणन करछि। तो 14 गुणन y 14y और केते हेबा उचित 6। तो y इक्वल टू केते 6 और 14 एठी आसीबो, एठी y सहित गुणन होइछि तो एठी हरण हो। तो 2 3 6 2 7 14। तो 3/7। तो केते गुणन करबो 14 सहित 3/7 जहा द्वारा कि तुमको 6 मिलिबो। देखंतु कर दउ छेटा 7 दुणे 14 2 3 6। तो 14 सहित कहा को गुणन करबो 3/7 और यह एक भग्नांश संख्या। ये भग्नांश संख्या, भग्नांश संख्या बुझी हो। तो आग को बढ़िबा। तो एठी